बंधुगण समर्पित साहित्य अनुष्ठान माटीर स्वर तरफ आपण आज विश्व छेनापोड़ दिवस अवसर में शुभेच्छा अभिनंदन शुभ संध्या नमस्कार। बंधुगण समग्र देश समग्र राज्य ओडिशा पुरपल्ली जिला मुख्य कार्यालय नयागढ़ आज बहुत आडंबरपूर्ण भाव छेनापोड़ दिवस पालन कर विशेषकर नयागढ़ छेनापोड़ दिवस भाव नयागढ़ उत्सव मुखर हो उठी। बंधुगण आपण मैंने जानती नयागढ़ छेनापोड़ ओडिशा नुहे ओडिशा बाहर परिचित प्रतिष्ठा लाभ कर। बंधुगण आर मूल कर्मशाला मूल बिंधानी आम ए पर्यंत भी सठिक भाव जानी ना यही छेनापोड़ गोटे पृष्ठभूमि अच्छे गोटे इतिहास अच्छे गोटे बलिष्ठ इतिहास अच्छे सत्य इतिहास अच्छे गोटे कहानी अच्छे गोटे जीवंत सत्य उदाहरण अच्छे से उदाहरण होछि छेनापोड़ मुख्य कारीगर प्रथम सृष्टि तार स्रष्टा स्वर्ग दिवंगत विद्याधर साहू से विद्याधर साहू जन्म माटी जन्म गाँव नयागढ़ जिला 10 ब्लॉक सातपटना अंचल सातपटना आज से ही सातपटना से विद्याधर साहू हाथ तैयारी छेनापोड़ विश्व छेनापोड़ दिवस अवसर में आमे तांकरी माटी रे तांकरी गाँ कांडरे तांकर बंधु परिजन सहित तांक कुटुंबन सहित तांक साही अंतेवासी सहित तांक सह जीवन काटिଥିବା अनेक पुरुष लोकन सहित एवं आसंता पीढ़ी उत्तर पीढ़ी छोट छोट कुनी छुआ मानक मध्य नहीं ए उत्सवटी आम पालन करुचु विद्याधर साहू को श्रद्धांजलि देवा सहित स्मरण करने सहित आज विश्व छेनापोड़ दिवस अवसर में उत्सव पालन करवा एवं ये उत्सव माध्यम सत्य इतिहास को समाज में उपस्थापन करवा कार्यक्रम शांति कार्यक्रम छेनापोड़ उत्सव चर्चा आलोचना वितर्क तर्क एवं संक्षिप्त सभार आभिमुख्य आज पवित्र छेनापोड़ दिवस अवसर में छेनापोड़ को आज अर्पण करेंगे छेनापोड़ को आज समर्पण करेंगे समस्त उद्देश्य वरिष्ठ नागरिक मंचर सभापति यही सातपटना गाँव माटी रे जन्म नहीं जड़े अनन्य व्यक्तित्व से जड़े समाजसेवी एवं समर्पित व्यक्तित्व अनेक कलाकृति गरिमा दान अवदान त्यागर अधिकारी एवं सबुठ बड़ कथा विद्याधर साहू जेते बेले छेनापोड़ तैयारी करंती सेते बेले ए व्यक्ति जनक छात्र अवस्था थिले मध्य गौड़ परिवार जन्म होइथिबारु गाई गोरु घरे थिबारु क्षीर नहीं से विद्याधर साहू को घरे प्रतिदिन जोगौथि से भली जने अनन्य व्यक्तित्व से भली जने नियारा व्यक्तित्व आज तांकरी उद्देश्य तांकरी हाथ तैयारी छेनापोड़ तांकरी पाई ए छेनापोड़ दिवस अवसर रे ए छेनापोड़टी से काटिबे एवं समस्त उद्देश्य रे समर्पण करिवे एई छेनापोड़ एवं निवेदन करिबी ए माटीर अनन्य व्यक्तित्व अवसर प्राप्त शिक्षक समाजसेवी श्रीयुक्त विनोद दृष्टि महोदय ए उत्सव को ए छेनापोड़ को काटी बंधुगण हमें वर्तमान मु अनुरोध करी से विद्याधर साहू संपर्क छेनापोड़ इतिहास विषय एवं से विद्याधर साहू बाल्यकाल क्षीर जोगा जड़े गौड़ पिला श्रीयुक्त
प्राणकृष्ण बेहरा शुणा चाहबू ये समाज शुणा चाहब सत्य घटना छेनापड़र इतिहास कौन तेज आसतु मु नवेदन करी श्रीजुक्त प्राणकृष्ण बेहरा महोदय को से छेनापड़र वास्तव इतिहास उपस्थापन करी श्रीजुक्त प्राणकृष्ण बेहरा 10 कलार जड़े जनाशुना व्यक्तित्व वरिष्ठ समाजसेवी एवं समर्पित जड़े निरा मनीष आसतु शुणा से प्राणकृष्ण बेहरा जी क्षीर जोगौले बाल्य काल बहुत समय छात्र समय विद्याधर साहू को छेनापोड़ तैयारी से महाशंकर ठार तुंडरू शुणा से कौन प्रथमे सलाम टेकिबी माटीर स्वर आज जो कार्यक्रम कही प्रभात साहू को धन्यवाद देवी सातपाटनार श्रेयटा जो नयागढ़ को गला से मर्माहत आपण जानी ना से दीर्घ दिन धरिकी 10 कलार आदिवासी अधुषित अंचल समस्या उपरे विभिन्न आंदोलन करी सरकार को अवगत कराती सेपटे तो आज जरीपाटना होती किंतु ये कार्यक्रम माटीर स्वर मध्यम जरिया समस्त को नमस्कार मो बापा गुनिया बेहरा आजिकल पिला जानवे ना गुनिया बेहरा कहले 10 कलार गर्भिणी कहीं बाट छाड़ी अहंकार कथा कहवा कथा नुहे तो बाध्य से खंडपड़ा ठार कुंजवन घर पर्यंत विराट गाई गोठा से गाई क्षीर दुहती प्रति घरे प्रथम संतान घरे दुई सारा जाती राजबाटी की राजबाटी किशोर चंद्र देव भंज रजा थिला बेले सी गाई एवं जत्किंचित जो उपार्जन करते से चलू आम 4 भाई मु मो मझिया भाई आम कम है मुझे चतुर्थ श्रेणी पाठ पढ़ुली गोटे ब्याग छेना आम मझिया भाई धरती गोविंद बेहरा आउ गोटे ब्याग क्षीर ठेकी नहीं आम घर पहुँचा किसी दिन पर छेना तैयारी करती खावा को भी दिखती घरे खाए मो सान भाई घर प्राय रही जहाँ भी हो गोटे दिन ये छेना गुड़ाक रसगोला करने तार मुंडे गोटे कौन पशिला स्त्री कहले दे गोटे कम कर छेना को आम गोटे पिठा दिया आप माटी पलम पलम माटी पलम सेटा को माने 4 इंच 3 इंच मोटार आपणकर मु पचारि केमी तैयारी कर अरुआ चाउल गुंड एवं से चीनी एवं छेना आतबले आमर भारी सस्ता थिला गुजराती लवंग पकईकि चकटिकी ता उपरे गोटे पत्र जो शाल पत्र देकरी से निआरे बसे सब चुली सिस्टम था निआरे बसैबार के समय पर से देखिले टे ये करके देखु था से जड़े 1 नंबर कारीगर से रजा कारीगर विद्याधर मत सब कथा कहती से रजा जिते कार्यक्रम हुए जाती से सब खजा पिठा तैयारी करवा तेणु से कहला रे बाणुआ एमती गोटे आभ लाज कौन कर टेस्ट करवा मुझे से मुझे चतुर्थ श्रेणी पाठ पढ़ुची मो जन्म 1945 मसीहा मु चतुर्थ पाठ पढ़ी मो बयस जो 6 वर्ष है शिशु श्रेणी पढ़ी आम समय शिशुर 11 श्रेणी से जहाँ भी हो
ସେଥିରୁ ଟିକେ ତାକୁ ବାହାର କଲେ, ତା ଉପରୁ ପତ୍ରଟାକୁ ବାହାର କଲେ, ବାହାର କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଛୁରୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୁରୀରେ ତାକୁ କାଟିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ମହିଳା। ମୋ ପିଲା ସମୟରେ ସିଏ କେବଳ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରମିଶନ ରଜା ଦେଇଥିଲା। ଛତା ଧରିକି ସେ ତାଙ୍କର ଭଞ୍ଜନଗର ରୋଡ଼ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜମି ଅଛି ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି। ଯେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଲା ରଜାଙ୍କୁ, ଆଗେ ତ ଛାତ ହେବନି, ସେ କେମିତି ଇଏ କଲା, ରଜା ଡକେଇଲେ। ରାଣୀ କହିଲେ ବିଦ୍ୟାଧର ସ୍ତ୍ରୀର ବେମାର ଅଛି, ତାକୁ ଡାକ୍ତର କହିଛି ସେ ବିନା ଚପଲରେ ଯିବେନି ବୋଲି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରମିଶନ ଦେଇଦିଅ। ପ୍ରଥମେ ପରମିଶନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ ଛତା ଧରିକି ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ବସିଲା ବେଳେ କହିଲେ ପୁଅରେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭାରି ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି, ବାସ୍ନା ବି ଖୁବ୍ ଜୋର ଲାଗୁଛି। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ସେଇ ତାରିଖଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିପାରୁନି, କେଉଁ ମସିହା କେଉଁ ତାରିଖ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଟିକେ ଇଏ କଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ, ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ଧରିକି ସରା ଖଜା ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଛେନା ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛେ ସେତେବେଳକୁ ଥିଲା କ୍ଷୀରିମୋହନ, ରସଗୋଲା, এইগুড়াক সে না হয়ে গলা। তারপরে তাঁকরি জাতির বন্ধুবান্ধব বিরঞ্চি শরৎ সাহুଙ୍କ ବାପା ଆନନ୍ଦ ସାହୁ ନୟାଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦୋକାନ କଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଡ଼ମିସନ କରୁ ସେଇଠି ତାକୁ ଦୋକାନକୁ ଯାଉ, ଏଇ ପୋଡ଼ ସେ ହେଇଠୁ ନେଇକି ଏଠି ଦିଅନ୍ତି। ସେଇଠି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଆସିକି ଖାଆନ୍ତି। ଏକ ନମ୍ବର ଦୋକାନ ଥିଲା ଦଶପଲ୍ଲାରେ ଆନନ୍ଦ ସାହୁର, ତାର ଭାରି ଛାତି ଥିଲା। ସିଏ ପୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଦେଲା ବେଳେ ତାକୁ ପଚାରନ୍ତି ଏଟା କିଏ କରି? ନା ଆମର ବସ ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁ କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଆଜି ପେପର ପଢ଼ିକି 2003 ମସିହାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ରେକମେଣ୍ଡେସନରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ତାକୁ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ଦେବେ ବୋଲି ଚିଠି କଲେ। ସେ ଚିଠି କଲେକ୍ଟର ସାହୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନୟାଗଡ଼ ପୋଡ଼ ବୋଲି ସେଇଟା ଯେଉଁ ପେପରରେ ଆଜି ପଢ଼ିଲି, ମୋତେ ପ୍ରଭାତ ସକାଳେ କହିଲେ ଘଟଣାଟା କ'ଣ। ତାପରେ ମୁଁ ଆମ ଘରେ ବସିଥିଲେ ବିଜୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେଇଲି। ସେ ଡିଟେଲ୍ସ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା କଥା, ଏମାନେ ପିଲା ଲୋକ, ଏମାନଙ୍କର ବୟସ କ'ଣ, ଏମାନେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ଛେନାପୋଡ଼ ବାବଦରେ। ତେଣୁ ଏମାନେ କେବଳ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ସେ କଲେ ସେଠି ଏଇଠୁ ପୋଡ଼ ନେଇକି ସେ ଯେଉଁ କଚେରୀ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇଏ କରିକି ସେଇଠି ବି କଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିକିଲେ ଏଇଠୁ ନେଇକି ଏଠିକି ଗଲେ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିହର ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଥିଲା ବସ୍, ସଦା ଭାଇ କହିବେ, ଇଏ ତ ପଳେଇଥିଲେ ବାହାରକୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା କୋଇଲା ବସ୍, ଏଥିରେ କୋଇଲା ପଡ଼ିବ ବସ୍ ଚାଲିବ। ସେଇ ବସ୍ରେ ସେ ନୟାଗଡ଼ ଯାଆନ୍ତି। ସେଇ ବସ୍ ଯେତେବେଳେ ଫେରେ ସେଇ ବାଟେ ସେ ଆସେ। ସାହୁ ଏଇଠୁ ନେଇକି ସେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ହେଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିବି। ମୋ ବୋପା ନାଁଟା ସିନା ଦେଲେ ମୋ ସମ୍ମାନଟା ବଢ଼ିବ, ମୁଁ ଏଠି କହିବି ପାଣୁ ବେହେରା ଭବନ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ମୋର ସରକାରଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛି ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ତାକୁ ସର୍ଜମିନ ତଦନ୍ତ କରି ଦଶପଲ୍ଲାକୁ ଛେନାପୋଡ଼ରେ ଜରିପାଟଣା ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁଙ୍କୁ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ଦେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କଠୁ ଚିଠି କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ବି ଏଟା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମାନ୍ୟତା ହେବ। ସାତପାଟଣାର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ, ଦଶପଲ୍ଲାର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଏତିକି ମାତ୍ର କଥା। ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ
ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏହା ଭାଷଣ ନଥିଲା, ବକ୍ତବ୍ୟ ନଥିଲା, ମଞ୍ଚ ଅଭିଭାଷଣ ନଥିଲା, ଇତିହାସ। ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏ ଜୀବନ୍ତ ଇତିହାସ ହିଁ ରହିବ। କାରଣ ଏ କଥା କେହି ଲେଖନ୍ତୁ, କେହି ପଢ଼ନ୍ତୁ, କେହି ପଢ଼ାନ୍ତୁ, କେହି ଶିଖାନ୍ତୁ। ପୂଜ୍ୟଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା ସମାଜ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ସଭାପତି, ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳରେ କ୍ଷୀର ଯୋଗାଉଥିବା ସେଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ବେହେରାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ଏହା ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଇତିହାସ। এই সাতপাটনা মাটির, জরিপাটনা মাটির, দশপলা মাটির, ছেনাপোড়র বলিষ্ঠ ইতিহাস। তো আমি আজ এ ছেনাপোড় দিবস অবসরে সমগ্র সমাজ, সরকার, বুদ্ধিজীবী মহল, নাগরিক সমাজ এবং আসন্তা পিঢ়ি, উত্তর পিঢ়ি এই বার্তা দেওয়া চাহু, এ দাবি করা চাহু, এ কথা জଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ଛେନାପୋଡ଼କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଗର୍ବିତ, ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ, ଆମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଛେନାପୋଡ଼ର ମାନ୍ୟତା ଅସଲ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, ଏହା ଆମର ନିବେଦନ, ଏହା ଆମର ଆବେଦନ, ଏହା ଆମର ଦାବି, ଏହା ଆମର ମାଟିର କଥା, ଏହା ଆମ ସତ୍ୟ ବାସ୍ତବର କଥା, ଏହା ଆମ ଏ ଛେନାପୋଡ଼ର କଥା। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏ ମରମ କଥାଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜିର ଏ ଉତ୍ସବରେ, ଆଜିର ଏ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ମହାନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ, ଏ ଆଶା ମାଟିର ସ୍ୱର ନୁହେଁ, ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ସେହି 100 ବର୍ଷ ତଳର ଛେନାପୋଡ଼ କହିବ। ଏବଂ ଛେନାପୋଡ଼ ହେଉଛି ତାର ମୂକ ସାକ୍ଷୀ, ଛେନାପୋଡ଼ ହେଉଛି ତାର ଇତିହାସ, ଛେନାପୋଡ଼ ହେଉଛି ମାଟିର ଗର୍ବ, ଛେନାପୋଡ଼ ହେଉଛି ଦଶପଲ୍ଲାର ଗର୍ବ, ଛେନାପୋଡ଼ ହେଉଛି ସାତପାଟଣାର ଗୌରବ, ଛେନାପୋଡ଼ ହେଉଛି ଜରିପାଟଣାର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ମାର ମମତା, ମାର ଗର୍ବ, ମାଟିର ଗର୍ବ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ, ଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଗର୍ବ, ଏ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କର ଗୌରବ, ସମଗ୍ର ଦେଶର ଗୌରବ, ଜାତିର ଗୌରବ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବି ଗୌରବ। ତେଣୁ ଗୌରବ, ଗର୍ବ, ଆମ କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଦକ୍ଷତା, ଅଭିଜ୍ଞତା, ଜ୍ଞାନ, କୌଶଳ, ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଆମ ଇତିହାସ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଏ ଛେନାପୋଡ଼ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଏ ଦାବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଏ ଛେନାପୋଡ଼ ଜରିଆରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଉପଭୋଗ ନୁହେଁ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଉପଭୋଗ ନୁହେଁ, ଅନୁଭବ କରିବେ, ବିଚାର କରିବେ, ମାଟିକୁ ଚାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଛେନାପୋଡ଼କୁ ଖାଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଫଳ ଫଳ ଫକ ଫକ ପୁସ୍ତକ ଆଡ଼େଇବେ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଇତିହାସକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିବେ। ଏ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗତ ଦିବଙ୍ଗତ ଛେନାପୋଡ଼ର କର୍ତ୍ତା, ସ୍ରଷ୍ଟା, ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ ତାର ତିଆରି କରିଥିବା ମୂଳ ଲୋକ ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ଆଜିର ଏ ଛେନାପୋଡ଼ ଉତ୍ସବ, ଆଲୋଚନା, ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ସ୍ମରଣ ସଭା ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।